Good morning. Ito ni Papa o ni Saya gigilat. Okay, okay. May Papa o. Okay. Aray. Okay, patay kong mugas. Kawawa si Papa. Bye-bye. Ano sabihan? Thank you. Ha? Ano sabihan? Thank you. Sabi mo, hi guys, niya na si Papa uli na. Sa ganito? Habay. Naulit na Papa. Naulit na oh. Naulit na. Kiss Papa. Ay! Aray ko! Napakong ka. Ano, naipit na ko. Aray ko, buk. Babay na. Bye-bye. Yan, kiss.